What's up, madlang people? It's June 22, 2024. Friday. It's good Friday. Ako nag-beast mode, putragis, galawan nila na bis. Toko na mabilis, salitaan tatamis. Doon ka nga yabish, pag ako nainis, alam mo na dis. Pag ako nag-beast mode, putragis, galawan nila na bis. Toko na mabilis, salitaan tatamis.